Iran kini tengah berada di waktu-waktu yang sulit. Mereka bukan hanya berkabung atas meninggalnya dua petinggi proksi Iran, tetapi juga diprediksi memumpuk dendam ke Israel. Adapun dua petinggi yang dimaksud adalah pemimpin Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, dan Komandan tertinggi Hizbullah, Fawad Shukr. Ismail Haniyeh meninggal setelah serangan udara di Teheran pada Rabu 31 Juli dini hari. Sementara Fawad Shukr jadi korban serangan Israel di Beirut, Lebanon sehari sebelumnya. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sudah mengeluarkan perintah untuk membalas kematian pentolan proksinya. Di sisi lain, Israel yang diduga berada di balik semua serangan itu, menyatakan pihaknya siap menerima skenario apapun. Lantas, apa yang harus kita ketahui dari tewasnya dua petinggi proksi Iran itu? Hingga Jumat 2 Agustus 2024, belum ada laporan rinci yang diumumkan oleh Iran terkait insiden serangan terhadap Ismail Haniyeh di Teheran. Sejauh ini, yang publik ketahui hanyalah kapan serangan terjadi dan senjata apa yang digunakan dalam serangan. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC melaporkan, serangan yang menyasar tempat Ismail Haniyeh menginap di Iran terjadi sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat. Sementara, dalam serangan itu, penyerang menggunakan proyektil berpemandu udara atau rudal. Namun, hingga kini belum ada laporan yang menyatakan bahwa Israel lah sosok di balik insiden itu meski berbagai tuduhan telah menyasar Tel Aviv. Pasalnya, selama ini Israel selalu berkoar-koar akan menghabisi seluruh pemimpin Hamas. Selanjutnya, kita bergeser pada kematian salah satu komandan senior militer Hizbullah, yaitu Fawad Shukr. Serangan mematikan yang menyasar Fawad Shukr dilaporkan terjadi pada Selasa, 30 Juli 2024, alias tepat sehari sebelum insiden yang menimpa Ismail Haniyeh. Dalam serangan tersebut, militer Israel mengakui bahwa mereka bertanggung jawab atas insiden yang terjadi di Beirut, Lebanon itu. Militer Israel menyatakan bahwa Shukr merupakan sosok di balik serangan Hizbullah di dataran tinggi Golan yang menewaskan 12 anak-anak dan remaja Israel. Sebagai tanggapan, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei pun langsung menyasar Israel dan bersumpah akan memberikan hukuman berat. Selama perang Israel dan Hamas berlangsung, Ismail Haniyeh bukanlah sosok yang asing terdengar, sebab dirinya menjadi salah satu pentolan Hamas yang bertugas melakukan dialog kesepakatan gencatan senjata. Sebagai sosok krusial di Hamas, Ismail Haniyeh ditempatkan di luar Gaza, tepatnya di Qatar, untuk bisa menjembatani Hamas dengan para pendukungnya, termasuk Iran. Berbeda dengan Fawad Shukr, selama perang antara Israel dan Hamas berlangsung, sosok satu ini memang jarang disebut. Namun nyatanya, Shukr juga memiliki peran yang cukup krusial dan mirip dengan Haniyeh, yaitu penghubung antara Hizbullah dengan Iran. Lantas, siapa itu Fawad Shukr? Shukr yang lahir di tahun 1961 merupakan salah satu komandan senior yang bertugas di badan militer tertinggi Hizbullah, yaitu Dewan Jihad. Sejak tahun 2019, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menetapkan Shukr sebagai teroris. Amerika Serikat bahkan hingga menawarkan imbalan sekitar 81,2 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa memberikan informasi soal Shukr. Pasalnya, Shukr juga bertanggung jawab dalam insiden ledakan barak marinir Amerika Serikat di Beirut pada tahun 1983 dan menewaskan 241 tentara Amerika dan melukai 128 orang lainnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun pada Rabu 31 Juli 2024 mengaku pihaknya bertanggung jawab atas kematian Shukr dan juga petinggi Hamas lainnya serta Houthi. הנחתנו מכות מחץ על כל אחד מהם. לפני 3 שבועות תקפנו את רמטכ"ל חמאס, מוחמד דף. לפני שבועיים תקפנו את החות'ים באחת ההתקפות הרחוקות ביותר של חיל האוויר. ואתמול תקפנו את רמטכ"ל חיזבאללה, פואד שוקר. הוא היה אחד הטרוריסטים המבוקשים ביותר בעולם. ארצות הברית שמה פרס של $5 מיליון על ראשו, ולא בכדי. הוא היה מעורב ברצח 241 חיילים אמריקנים,
ו-58 חיילים צרפתיים בביירות בשנת 1983. הוא היה גורם מרכזי בקשר בין איראן לחיזבאללה, והיה אחראי על מערך הטילים של הארגון. Lantas, kira-kira kemana arah peperangan Israel dan Hamas selanjutnya usai insiden kematian beruntun tersebut? Dari sisi Israel, Netanyahu menyatakan bahwa selama ini pihaknya berperang tak hanya dengan Hamas, namun juga Houthi dan Hizbullah. Untuk itulah, Netanyahu menyatakan Israel akan siap menghadapi skenario dan ancaman apapun. מאז תחילת המלחמה, הבהרתי שאנחנו במאבק מול ציר הרשע של איראן. זאת מלחמת קיום מול טבעת חנק של צבאות טרור וטילים שאיראן מבקשת להדק סביב צווארנו. בנאומי בקונגרס לפני ימים אחדים, ציינתי 3 זרועות עיקריות של ציר רשע זה. חמאס, חות'ים וחיזבאללה, 3 החטים. ימים מאתגרים לפנינו. מאז התקיפה בביירות נשמעים איומים מכל עבר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תוקפנות נגדנו מכל זירה שהיא. Sementara di sisi Hamas, kelompok itu menyimpulkan bahwa perundingan kesepakatan gencatan senjata saat ini sudah tak ada artinya lagi. Pasalnya, bukan hanya memberikan serangan beruntun, Israel bersama Amerika Serikat menunjukkan inkonsistensi dalam membangun dialog kesepakatan gencatan senjata. Hal itu disampaikan oleh pemimpin senior Hamas, Khalil Al-Hayya, pada Rabu 31 Juli 2024. أخي الكريم يعني مع الدماء والاغتيالات يصبح الحديث عن مفاوضات وهدى يعني من نافلة القول. نتنياهو كانت هناك ورقة معروضة وتبناها بايدن وكنا قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق، فجاء نتنياهو وضع شروطا جديدة وبالتالي نتنياهو لا يريد، هو وحكومته بالمناسبة لا يريدون الوصول إلى الاتفاق، هم لا يريدون وقف العدوان. Konflik Israel dan Hamas semakin kusut bersamaan dengan tewasnya sosok krusial Hamas dan Hizbullah. Hanya selang sehari, Ismail Haniyeh ikut menyusul kepergian Fuad Syukur yang meregang nyawa dalam serangan Israel di Beirut, Lebanon. Rentetan insiden berdarah yang melibatkan kedua proksi Iran itu lantas membuat Teheran masuk ke dalam masa-masa yang sulit. Pasalnya, Iran seolah mau tidak mau menjadi ikut terseret ke dalam jurang peperangan. Ditambah, Ismail Haniyeh kehilangan nyawanya bukan di sembarang tempat, namun di Iran. Sebagai kekuatan regional, kemampuan pertahanan Iran pun menjadi dipertanyakan karena dianggap tak bisa melindungi tamu mereka dari ancaman. Untuk itulah, mata dunia kini semakin tertuju pada eskalasi konflik di Timur Tengah. Akankah Iran memberikan tanggapan keras terhadap Israel, ataukah negara itu memiliki siasat lainnya? Nantikan perkembangannya hanya di kompas.com.